Ako ste ikada imali dan kada je sve bilo u redu, a ipak ste osjećali nemir, napetost ili nelagodu, problem nije bio u vašem životu. Problem je bio u vašem umu, jer um nije dizajniran da vas učini sretnima. Dizajniran je da vas održi na oprezu. I dok vi mislite da vam pomaže, on često radi upravo suprotno. U ovom videu saznaćete zašto vaš um stalno traži problem. Čak i kada ga nema, zašto mir za mozak izgleda kao prijetnja i kako da tu osobinu iskoristite umjesto da vam uništava energiju. Ovo nije motivacija. Ovo je mehanizam preživljavanja, razotkriven. Um nije vaš saveznik, on je alat. Najveća zabluda modernog čovjeka je ovo: ako slušam svoj um, bit će mi bolje. Neće. Um nije moralni kompas. Nije ni izvor istine. Um je alat za preživljavanje. Hiljadama godina njegov zadatak je bio jedan: pronaći prijetnju prije nego što ona pronađe vas. Zato, brže primjećujete negativno nego pozitivno. Loša vijest ima veći uticaj nego dobra, jedna kritika nadjača 10 pohvala. To nije slabost. To je evolucija. Ali problem nastaje kada taj isti mehanizam koristite u svijetu u kojem vas lav više ne vreba iza ugla. Zašto um traži problem i kada ga nema? Um ne voli prazninu. Tišina mu je sumnjiva. Kada nema problema, on ih stvara kada nema opasnosti. On ih simulira kada nema prijetnje. On je izmišlja. Zašto? Jer iz perspektive mozga bolje je pogriješiti u panici nego u opuštenosti. Ako ste mirni, um pita šta sam propustio. Ako ste spokojni, um sumnja ovo neće trajati. I tada počinje pretjerano razmišljanje, analiziranje tuđih riječi, vraćanje na stare greške, projekcija loše budućnosti. Ne zato što ste slabi, nego zato što je um aktivan. Problem nije u mislima, nego u identifikaciji. Misao sama po sebi nema moć. Moć dobija tek kada kažete ovo sam ja. Primjer, nećeš uspjeti. Identifikacija, ja sam nesposoban. Tu nastaje patnja. Vi niste vaše misli, vi ste svijest koja ih posmatra. Ali većina ljudi to nikada ne nauči. Zato im um postane sudija, postane saboter, postane izvor straha, a oni mu vjeruju bez pitanja. Um voli dramu, jer drama znači kretanje. Mir je statičan. Drama je dinamična. Mozak voli dinamiku, zato mirni periodi djeluju prazno, stabilnost djeluje dosadno, haos djeluje poznato. Mnogi ljudi nesvjesno sabotiraju vlastiti mir, jer im je haos poznat teren. Um kaže ovo poznajem, ovo mogu kontrolisati, čak i ako boli. Zašto pretjerano razmišljanje nije inteligencija? Pretjerano razmišljanje se često maskira kao dubina, ali razlika je jasna. Razmišljanje vodi ka odluci, overthinking vodi ka paralizi. Um vrti iste scenarije, iste strahove, iste šta ako varijante. Zašto? Jer ne traži rješenje, traži osjećaj kontrole, iako je lažan. Kada um postane neprijatelj, postoje 3 znaka da um više ne služi vama, nego vi njemu. Kada više vjerujete mislima nego stvarnosti, kada emocije dolaze prije činjenica, kada odgađate akciju dok ne budete sigurni. Sigurnost ne dolazi razmišljanjem, dolazi djelovanjem, ali um to ne voli, jer akcija nosi rizik. Kako okrenuti um u svoju korist? Ne morate utišati um, ne morate ga popraviti, morate mu promijeniti ulogu. Um je dobar sluga, loš gospodar. 3 praktična koraka. Ograničite vrijeme razmišljanja, postavite granicu. Razmišljamo o ovome 10 minuta. Nakon toga, djelovanje. Razdvojite misao od identiteta. Ne, ja sam loš, nego pojavila se misao da sam loš. Ogromna razlika. Dajte umu zadatak. Um bez zadatka stvara probleme. Um sa zadatkom stvara rješenja. Mir nije prirodno stanje uma, ali može biti vaše. Mir nije odsustvo misli. Mir je odsustvo identifikacije s njima. Najstabilniji ljudi nisu oni bez misli, nego oni koji znaju šta slušati, a šta pustiti da prođe. Vaš um će uvijek tražiti problem. To je njegova priroda. Ali vi birate hoćete li mu vjerovati ili ga koristiti. Onog trenutka kada prestanete slijepo slušati unutrašnji glas, počinje prava sloboda. Ako vas je ovo potaknulo na razmišljanje, pogledajte naš novi detaljniji video o ovoj temi. Ostanite uz Treba da znaš.
Tu um raste svaki dan uz najbolju psihologiju.